Papuntang ano, ma'am? Hahampasin kita, ha? Newport. Oh, Newport. Internet, ma'am. Gusto mo, ma'am? Para-paraan, yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam. Okay. Newport. Dahan-dahan po, ma'am, ha? Pag-akyat. Sige po. Okay. Sandan natin ito. Dito na lang, ma'am. Okay. Dahan-dahan po. Ha? Hindi ako nakasaya. Ano, ma'am? Pag ano. Oh, sige, ano, ma'am. Lang. Dahan-dahan, ha? Sige, okay lang, okay lang. Hindi ka pala nag-ano, double. Ma'am, okay lang, ma'am. Nagbablog. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Ako, okay lang? Ma'am? Oo naman. Wow. Okay lang. Kire lang, ma'am, no? First booking kita, ma'am. Sana swerte kagad. Makakuha tayo kagad dito ng booking. 137, ma'am. Okay, salamat po, ma'am. Ayun, mga papsi natin si ma'am. Gusto niya daw ipababa kasi hindi daw siya nakadubol. Kaya pala siya natatawa. Tawa na.